कराकसालो दालबिदाल विधानसभा केन्द्र बाय खबजा कामी पंचायत समिति नि आचुक थाइबो बीजेपी नि बातानि रक नमिनेशन ब्लाइ जमारमानि नुकजाखा आसालो फटिकर विधानसभा केन्द्र ने पंचायत समिति नि बातानि रकबो नमिनेशन ब्लाइ जमार लायखा आबोनो किटिंगैनो फटिकर बे गायसा कतर खिमबतक संसाय रिजाका आमसाइनि एमएलए एबा मन्त्री सुदांशु दास नि बखाखदै फटिकर विधानसभा केन्द्र ने काइसि सार कामी पंचायत तंगो आ कामी पंचायत ने बिसिंगनो पंचायत समिति नि बातानि रकनो तेबे काइसा खिमबतक साखा हिमबतगो बीजेपी बदलनि सामख्लायने रक गोबां नफाय मानजाकमानि नुकजाखा हिमबतक फटिकर विधानसभा केन्द्रनि दालबिदाल लामा बेरायलायबे ब्लक बसकांगो थांगै मथाकजाखा आरनिसिमि संगमारिवो बाताने रक भिडियोनि थानिवो बरकनि नमिनेशन बलाय याफारि रेखा आबोनो किटिंगैनि आमसानि एमएलए एबा मन्त्री सुदांशु दास साखा फटिकर विधानसभा केन्द्रनि काइसि सार कामी पंचायतनि जतो वार्डे पंचायत समितिनि जतो केन्द्र वनो बीजेपीनि बाताने रक गोबां बुथ मानै कपलाय आंनाय हनै पार्टी दलेर पक्ष থেকে ফটিকরা বিধানসভার 18টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির তাদেরকে নিয়ে আমরা এক বিশাল বড় শোভাযাত্রার মাধ্যমে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আজকের এই শোভাযাত্রা পরিষ্কার প্রমাণ করে দিয়েছে যে ফটিকরা বিধানসভা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের প্রত্যেকটা আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে আমরা জিততে চলেছি। সেটা আমরা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা এবং আমি বিশ্বাস করি ফটিকরা বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রথমত তারা এখনো প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না, বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছেন। যারা প্রার্থী হবেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই। তবে এটাও আমি আপনাদেরকে আগাম বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা প্রার্থীর নমিনেশন বাজেয়াপ্ত হবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিততে চলেছেন, সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। आसालो मन्त्री सुदांशु दास संसाय रोमानी नमिनेशन ब्लाइ जमा रोमानी मिशिलो बीजेपी ने प्रदेश महिला आसुक फांगजक मिमी मजुमदार नि लगियो कुसुक थाइनि सामंखलायनि रबो फाइवे मानजक फाइमानि नुकजाखा बियो रिपोर्ट कखरा।